متابعينا الأعزاء، مرحبا بكم. اليوم غنشوفوا برودكسيون دو l'écrit, page 36, mes apprentissages en français de la 5e année de l'enseignement primaire. Donc غنشوفوا mettre en ordre un récit, نتعلموا كيفاش نرتبوا un récit. Donc l'objectif c'est de mettre en ordre un récit en rapport avec le thème de l'unité. Travail collectif. إذا أولا عندنا واحد النص ما مرتبش، إذا غادي نحاولوا نرتبوه ونتعلموا كيفاش نرتبوه. دونك غنقراو ونشرح. Un mois avant le 10 août, j'ai reçu, comme tous les Marocains résidant à l'étranger, ce message sur mon ordinateur. Le 10 août, grand rassemblement de tous les Marocains du monde à Casablanca, soyez au rendez-vous. إذا un mois avant le 10 août، شهر قبل من الشهر الثامن اللي هو الشهر 8، يعني قبل 10، يعني un mois شهر قبل من le 10 août، يعني قبل من 10 غشت. J'ai reçu, comme tous les Marocains résidant à l'étranger, ce message sur mon ordinateur. يعني تلقيت مثل باقي المغاربة المقيمين بالخارج هذه الرسالة على الحاسوب ديالي sur mon ordinateur. Le 10 août, grand rassemblement de tous les Marocains du monde à Casablanca, soyez au rendez-vous. إذا في 10 من غشت غادي يكون واحد التجمع كبير جميع المغاربة العالم في الدار البيضاء. كونوا يعني soyez au rendez-vous، كونوا في الموعد. بالنسبة لا phrase B، au début du mois d'août، في بداية شهر غشت، j'ai pris la route، خديت طريق en voiture عبر سيارة avec mon épouse et mes enfants، يعني مع الزوجة ديالي وأطفالي. Nous sommes arrivés à temps au Maroc، يعني وصلنا في الوقت للمغرب pour participer à cet événement، باش نشاركوا في هذا الحدث. Nous avons rencontré d'autres Marocains du monde، التقينا بمغاربة العالم الآخرين، ce qui nous a fait plaisir، وهذا ما أسعدنا. Donc la phrase c'est chaque année en été، يعني في كل سنة في الصيف، يعني في كل صيف ديال كل سنة. Donc chaque année en été, le Maroc organise la journée nationale de la communauté marocaine à l'étranger، يعني في كل سنة خلال الصيف المغرب كينظم اليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج. C'est l'occasion pour les Marocains résidant à l'étranger de communiquer entre eux et de renforcer les liens avec leur pays d'origine, le Maroc. يعني في هذه هي المناسبة للمغاربة المقيمين بالخارج للتواصل، يعني de communiquer entre eux، يعني مناسبة للتواصل بين المغاربة المقيمين بالخارج et de renforcer les liens de leur pays d'origine، وتقوية الروابط مع بلدهم الأصلي المغرب، le Maroc. Donc le Maroc. إذا غادي نحاولوا نجاوبوا أولا على الأسئلة، عاد غادي نرتبوا هذا النص. Donc lisons le texte et répondons aux questions. إذا قرينا النص وفهمناه دابا غنجاوبوا على الأسئلة. Donc qui parle dans ce texte؟ Que raconte-t-il؟ إذا لاحظنا النص أن c'est un Marocain résident à l'étranger qui parle، يعني واحد مغربي مقيم بالخارج هو اللي كيهضر. Il raconte sa participation à la journée nationale de la communauté marocaine à l'étranger، يعني كيتحدث لنا على المشاركة ديالو في اليوم، يعني في اليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج، الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
يعني داكشي علاش كيهضر. à quel temps sont conjugués les verbes. bien sûr ملي كيكون شي حدث ولا شي événement les verbes sont conjugués au passé composé. يعني les verbes مصرفين في le passé composé. j'ai reçu, j'ai pris, nous sommes arrivés. دونك هاد الافعال كاملين اللي كاينين في النص راه مصرفين في الباسي كومبوزي يعني في الزمن الماضي المركب. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? Donc dans ce texte il y a 3 paragraphes. Dans ce texte il y a 3 paragraphes, ou bien il y a 3 paragraphes dans ce texte. Il y a 3 paragraphes dans ce texte. Il y a كاينين 3 ديال لي باراغراف. Le paragraphe A ou B ou C. Sont-ils en ordre? Justifie ta réponse. واش هاد لي باراغراف مرتبين؟ يعني برر الإجابة ديالك. Donc ils ne sont pas en ordre. هاد لي باراغراف ما مرتبينش. Ils ne sont pas en ordre car le paragraphe du début est à la fin des actions. يعني الباراغراف ديال الأولى الباراغراف الأولى هي اللي كاينة في النهاية ديال الأحداث المحكية qui ne sont pas en ordre. Donc ne sont pas en ordre. Donc les paragraphes ne sont pas en ordre. Donc souligne ou bien soulignons l'expression qui commence chaque paragraphe. Qu'est-ce que ces expressions indiquent? Il y a les expressions un mois avant le 10 août, ou au début du mois d'août. Au début du mois août. Chaque année en été. Chaque année en été. Chaque année en été. Qu'est-ce que ces expressions indiquent? Il y a les expressions. Un mois le 10 août. Au début du mois août. Chaque année en été. Donc ces expressions indiquent le moment où se déroule chaque événement du récit. دائما اللي غادي نسطروا على هاد لي زيكسبرسيون في النص. دونك كيحددوا لينا هاد لي زيكسبرسيون يعني الوقت او الزمن فاش كيوقعوا فاش كيوقع الحدث في الغيسي. يعني فاش كيوقع شي حدث في الغيسي. مثلا ملي كنقول ان موا افون لو 10 اوت يعني شهر قبل من 10 غشت. au début du mois août في بداية شهر غشت. chaque année en été يعني في كل سنة في الصيف. يعني في صيف كل سنة. يعني هاد لي زيكسبرسيون كيحددوا لينا يعني الوقت او الزمن فاش كيوقعوا هاد الاحداث ديال هاد الغيسي. Donc quelle sixième question, quel paragraphe peut-on mettre au début? Quel paragraphe peut-on mettre au début? Bien sûr, c'est le paragraphe qu'on peut mettre au début, c'est le C, le paragraphe C. Dans le paragraphe C, il y a les radines d'Iro le début. Il y a chaque année en été. يعني في كل سنة خلال الصيف. في كل سنة أو في كل صيف في صيف كل سنة أو في صيف كل سنة. Donc remettons les paragraphes en ordre. إذا غادي نرتبوا les paragraphes en ordre. إذا le paragraphe C هي الأولى غتبعها paragraphe A ثم الباراغراف B يعني chaque année en été غيتبعها un mois avant le 10 août اللي هي paragraphe A ثم au début du mois d'août. Au début du mois août اللي هي الباراغراف B. Donc travail individuel عمل فردي. Mais ces paragraphes en ordre pour constituer un récit recoupé sur ton cahier. Donc غادي توضع هاد الفقرة في الترتيب باش تشكل واحد الريسي recoupé sur ton cahier. غادي تنقلو في الدفتر ديالك. Donc je lis à l'année prochaine ou dans 2 ou 3 ans. يعني السنة المقبلة أو خلال السنتين أو الثلاث سنوات. Ces personnalités dynamiques reviendront de leur pays d'origine pour contribuer à son développement.
يعني هذه الشخصيات المغربية الديناميكية ستعود إلى بلدهم الأصلي باش يشاركوا في التنمية ديالو والتطوير ديالو، يعني في تنميته وتطويره. Depuis plusieurs années، منذ سنوات عديدة، des Marocains sont allés vivre en Amérique. يعني منذ سنوات عديدة بعض المغاربة مشاو عاشوا في أمريكا، ونازي أو en Europe، في آسيا أو في أوروبا pour faire des études ou pour travailler، باش يكملوا الدراسة ديالهم أو لا باش يخدموا. Plusieurs d'entre eux sont devenus des personnalités célèbres. العديد من هؤلاء الشخصيات أصبحوا شخصيات مشهورة. Ils ont occupé des postes importants. تقلدوا مناصب مهمة. Cette année، هذه السنة، plusieurs de ces célébrités sont venus en vacances au Maroc. يعني العديد من هؤلاء المشاهير جاءوا خلال العطلة للمغرب. Ils ont participé à des festivités، شاركوا في الاحتفالات. Ils ont aussi organisé des soirées caritatives dont les bénéfices ont été remis à des associations marocaines. هؤلاء المغاربة نظموا بعض الأمسيات الخيرية خصصت المداخيل ديالها والأرباح ديالها لصالح الجمعيات المغربية. إذا باش نرتبوا هاد النص كنلاحظوا هاد لي زانديكاتور دو طون. لاني بروشين، إذا عندي هنا لاني بروشين يعني السنة المقبلة. depuis plusieurs années، كنسطر عليهم باش نعلمهم ونتذكرهم. depuis plusieurs années يعني منذ سنوات عديدة. cette année يعني هذه السنة. إذا ملي كنلاحظ هاد لي زانديكاتور دو طون، هذه لاني بروشين يعني كتدل على الفيتور يعني المستقبل، الزمن ديال المستقبل. depuis plusieurs années منذ سنوات عديدة يعني هنا كتدل على زمن الماضي، يعني كنتحدث هنا على الماضي. cette année هذه السنة يعني كتحدث على الحاضر، يعني اوتوماتيكمون هذه اللي غادي تسبق هاد الباراغراف هي الاولى بي، غتبعها هاد الباراغراف سي تاني يعني هاد السنة، ثم السنة المقبلة ديال الفيتور. يعني j'écris le paragraphe 1, paragraphe 2 ici et le paragraphe 3. إذا هذا هو الترتيب ديال هاد الباراغراف. إذا عندي 1 في بي، 2 في سي، 3 في أ. إذا نكون قد أنهينا صفحة 36. موعدنا في الحصة المقبلة.